My son is playing basketball. Game, play na ikaw, play. Shoot, shoot. Wow, very good. Yay! Galing ah. Shoot mo basketball, shoot, shoot. Yay! Galing ah. Go, 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 go. Yay! O, tira ka sa malayo. Tira ka sa malayo, anak. Ang galing mo basketball ah. Oh, si Mami naman shoot, si Mami. Sug ka dyan, sug. Sug, 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 sug. Yay! Galing ni Mami. Agaw. Agaw. Ah, dali, shoot na ng basketball, anak. Shoot, yay! O, si Kuya Dadam. Oh, yay! Tulak mo yung tulak mo. Sa dama yun, oh. Yun ang isa ilalim. Yan. O, dali. Basketball kayo, dali. Yay! Galing ah. Galing ah. Galing anak ko ah. Huwag mo didiinan yung ring. Sadam. Manababali. Huwag mo didiinan yung ring. Lalagay mo lang yung Hindi, tama dun na, tama dun. Lalagay nyo lang yung bola dyan. Huwag nyo didiinan yung ring. O, game. Shoot, shoot anak. Yay! Ganun lang ako tutuyo. Ganun lang. Ikaw naman anak. Balik ko yung bola anak ko ah. Yeah. Andali, shoot mo anak ang goal. Galing ah. Ala. O, katumili. Kuha naman kay Kuya yung ball. Dali, agaw mo kay Kuya yung ball. Agaw, agaw yung ball, agaw. Agaw. Sa dampa, tirahin mo kasi siya. Tira anak, tira, shoot. Shoot mo yung ball anak. Ala, ayaw na niya i-shoot. Ayaw mo na i-shoot. Kukuhain ko yung yung pambili kong hotcake. Dali, shoot na anak. Yung pambili ko yung sesto, kukuhain. Shoot na anak, si Mami naman shoot. Birds. Birds. Shoot na anak, dali. Shoot na, wala na si Kuya. Dali, shoot na ikaw. Shoot na ikaw. Wala na si Kuya eh. Ay, damot. Hindi kayo makaagaw kay Kuya? Bakit? Inaagaw niya yung ball mo? Galing ikaw basketball? Ay, galing. Galing ikaw basketball? Wow, galing ah. Shoot mo yan doon? Shoot mo yan doon sa ring? 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 Very good ah. Sino nang bili ng ball mo? Tas.